नमस्कार बंधुरा केमन आछो सबाई आशा करी भालोई आछो। आज के आमि बानिये देखाबो चिंगड़ी माछ दिए पुঁই শাক दिए और आलू दिए। कड़ाइर मध्य तेल दिए दिलाम। एबार दिए देबो चिंगड़ी माछगुलो भालो करे भेजे नेब। देखो चिंगड़ी माछटा आमार भाजा हये गेछे। एबार आमि तुले नेब। दिए देबो तेल, दिए देबो शुकनो लंका। देखो 4टे शुकनो लंका निये निয়েছি और 2টো तेजपाता और देबो 5 फोड़न। देखो सब जिनिसगुलो एकटु लाल लाल हये गेছে। एबार आमि देबो सब्जी। दिए देव स्वाद मतो लवण और देव हलुद। भालो करे नाड़ाचाड़ा दिए नेब। दिए देव काँचा लंका और दिए देव जिरे पाउडार 1 चामच जिरे पाउडार दिए देव 1 चामच धने पाउडार। भालो करे এইভাবে কষে নিতে হবে। তারপরে দেব জল। দিয়ে দেবো এবার জল। এর মধ্যে কাঁঠালের আটি আছে, তার জন্য একটু বেশি জল দেবো, নাহলে কাঁঠালের আটিগুলো গলবে না। দেবো 5 মিনিট। देखो हमार सब्जीटा दारुण फुटছে। কাঁঠালের আটিটাও গলে গেছে। এবার আমি দেবো চিংড়ি মাছ। এইভাবে চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁই শাক দিয়ে কুমড়ো দিয়ে কাঁঠালের আটি দিয়ে আলু দিয়ে খুবই ভালো লাগে। আমি দেবো 2-3 মিনিটের জন্য। দেখো সবজিটা আমার হয়ে গেছে। এবার এতে একটু সামান্য চিনি দেবো। দেখো দেখো সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম। ভালো করে এবার নাড়াচাড়া দিয়ে সবজিটা নামিয়ে নেব।
গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। সবজি আমার হয়ে গেছে।